Maawagan ti matang dagiti amin a pamilya, gagayem ken mangipatpateg, iti daydi Elita Rivera Fernandez, agtawen iti 73, ket pimosay iti June 10, 2025, ditoy Queen's Hospital. Nayanak daydi Elita Rivera Fernandez, Ijay, Banban, Bangi, Ilocos Norte, Philippines. Imay ditoy Hawaii, 1982. Inulila na dagiti agladladingit a pamilya na ti kaingungot na nga asawa na ni Lorenzo Fernandez. Ti adopted na ni Jasmine Fernandez ken upat nga apo ko na. Dagiti kakabsat na Vicky Galicinao, Jaime Rivera, Ophelia Rivera Miguel, diti California, Numedes Rivera, diti Lanao, ken Dulfo. Maangay to ti family ken public viewing service na inton July 7, 2025, Monday, Ijay Valley of the Temples, Kanyuhe. Ken panakaidulin na payen iti 2 o'clock iti malem. Ket addanto met pagsasangwan, kalpasan ti viewing, ken punpun na. No addapay kayat yu nga amen, agin formal kayo laeng ken ni Lorenzo Fernandez, ti 808-422-4373. Manipod iti Intero Pinoy Power Kapamilya. May God bless the family of the late Elita Fernandez, Rivera Fernandez.